फॅमिली गुड मॉर्निंग. कशें आहाय तुमी? बरें आहाय ना? हेचो माजर आमगेलो भायल्यांचो बरें आहाय वेदर. हेचो मनी प्लांट घायला आयज आनी काट करून बरें ग्रो केला. रेसिपी स्टार्ट कोता. मकाना चाट करपाक मकाना गेले चाट मसाला, टमॅटो, ऑनियन, कोरिएंडर, नाचो बारकी चुडा आनी पीनट्स, चिली पावडर, टर्मरीक, जीरा. ओके, आतां फ्रायींग पॅन दवरला बरें गरम करता आतां. बटर घातले बटर घाता. आतां चिली पावडर घाता. हल्दी पावडर आनी जिरा पावडर. जिरा देखून घालपा जाता. तितून चाट मसाला, थोडे मसाला घालता. बरें हें जावपा जाय ते क्रिस्पी. एशें कोन्न बरें क्रिस्पी जावपा जाय. आतां फ्लेम ऑफ करता आनी मेळटा आमकां. हेचे फ्लेम ऑफ केल्यार हितून बॉलां काडले आनी न्हू हेचो ऑनियन, टमॅटो, कोरिएंडर घाता. अशें कोन्न कोरिएंडर, हेचो चुडा घाता. पीनट्स, चाट मसाला जाय तितू घालपाचा आनी मिक्स करता बरें. अशें कोन्न बरें लागता. आनी चिली जाय जाल्यार चिली पावडर ना ग्रीन चिलीज बी एड करूंक जाताय, कांय प्रॉब्लेम ना. अशें करून तुमी ट्राय कराय आनी सांगाय म्हाका मकाना चाट. ओके, टिल देन बाय, टेक केअर, लव यू ऑल.